11 जुलयाक सरकारान वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनयलो। ताचे फाटभुंयेर कला अकादमींत प्रदर्शन जालें। आयच्या युवांच्या कलेक प्रोत्साहन आनी उर्बा दिवपाच्या हेतान ही कार्यावळ जाली। वर्कशॉपय आस्पाविल्ले। पळयात प्रदर्शनाचे कांय खीण। ITI काकोडा इंस्ट्रक्टर फॉर ड्रोन टेक्निशियन ट्रेड आणि आता ती ट्रेड चेंज केल्या टू ड्रोन पायलट. ओके, आणि एज पार्ट ऑफ द ड्रोन पायलट ट्रेड आमी जायते कितें शिकयताय. पयले आमी शिकयताय भुरग्यांक फ्लायींग. ओके, ते फ्लायींग शिकपा पडटा ऑन अ रियल वर्ल्ड ट्रान्समिटर. हो आमचो एक रियल वर्ल्ड ट्रान्समिटर आनी तेचे बेस फ्लायींग शिकयताय भुरग्यांक. फ्लायींग जातरी मागीर नेक्स्ट स्टेज आम सायमल्टेनियसली फ्लायींग शिकयता आसतना भुरग्यांक ड्रोनूय बांदपा शिकयताय. मागीर ड्रोन बांदिलो की ना हे सायमल्टेनियसली जाता आनी मागीर ते फ्लायींग तो शिकयता ते कंप्युटराचेर शिकताय. मागीर कंप्युटराचेर तेंका एक लॅब टायम असो तो लायक आमगे NFS बी गेम आहाय ते भाशेन तेंका तो मिनिमम 1 minute 30 seconds ती लॅब कंप्लीट करूंक जाय. आनी म्हाका दिसोलें की स्टुडंट प्रोफिशियंट आहाय तेन्ना ते भायर वचोन ड्रोन बांदलो तो कस्टम तो ड्रोन बांदलो तो ते वचोन ते फ्लाय कोताय. ओके, आनी दिस फ्लायींग इज नॉट मॅन्युअल फ्लायींग, नॉट स्टेबलायज्ड फ्लायींग. The Honorable Chief Minister decided to have the World Skill Day program on the 11th at Kala Academy, and from the 11th till the 15th we have kept the exhibition of various skills at Kala Academy ongoing for the children to see, for the parents to see, for the industries to come and see. We have had the NSQF students showcase their various trades. Because NSQF has been teaching these trades in more than 200 schools across Goa, and we have got almost 18 trades here, right from beautician to media to various others. And the ITI, the 10 ITIs in Goa, we again have more than 15 skills, 15 trades which the students are learning. The government of Goa has recently added many more schemes, many more skills for our youth to take forward. Besides this, we have the Vishwakarma, the PM Vishwakarma Kaushalya Bharat Yojana, and there are people who have been showcasing their skills here. We have had the RDA, the self-help groups from the RDA who have come and showcased the Kundi sarees. We have had artisans who are here who are showcasing a few other skills of theirs. We also have the robotics stall here for young kids to come and experience for themselves. Overall, the whole exercise of the Honorable Chief Minister was to see that our students either skill or reskill or upskill, because today it's all about knowing a particular skill for surviving in this world, for getting business or getting opportunity. हांव मुश्टीफान स्कुलांतलो. आयज हांव आयिल्लो आहा. म्हाका ते रोबोटिक्साचें बी खूब आवडटालें. एक्जिबिशन पळोवपाक हांव आयिल्लो आसलेलो. तेन्ना मागीर फुडें फुडें चलता चलता म्हाका हांगा कळ्ळें की हांगा कितें हें आहा म्हणून वर्कशॉप आहा म्हणून. तेन्ना हांवें गेलें तेन्ना खूब बरें जालेलें. जेन्ना बी म्हाजें कितें खिणी बी बेश्टी मातशी बी बेश्टी आसताली न्हू, हांव बेश्टी ओपन करून पळयतालो कित्याक कशें चलता तें बी. हांगा खूब कितें जालेलें, गियर बी अशें मोटर बी कितें कितें कळपाक खूब बरें जालेलें. आणि आयज म्हाका कला अकादमींत वर्ल्ड स्किल डेच्या निमतान आयज तें रोबोटिक्स वर्कशॉपाचो एक चान्स मेळ्ळो आमकां करपाक.
सो आमी अशी दिलेली पण फुडें कळ्ळें की एक वर्कशॉप चालू आसा. सो म्हाज्या भुरग्याक खूब उमेद आशिल्ली रोबोटिक्स करपाचें. आयज चान्स मेळ्ळो आसा आनी म्हाका खूब बरें दिसता. Siddharaj Desai. I am from Kakola Government ITI. I am taking a trade called Consumer Electronics and Appliances. So here we are going to present two projects. One is automatic washroom light and another one is a smart dustbin using Arduino program coding. Okay. First I will going to present automatic washroom light using PIR sensor, that is passive infrared sensor and Arduino coding. PIR किती किती यूज केले आहा ऑटोमॅटीक लायट वॉशरूम करपाक. एक PIR सेन्सर यूज केल्लो आहा आनी एक आर्डिनो यूज केल्लो आसा. आर्डिनोची कोडिंग केल्ली आसा, प्रोग्रामींग केल्ली आसा आनी एक रिले बोर्ड यूज केल्ले आसा. हो कितें करता, हांव ऑपरेशन सांगता. सो आर्डिनो PIR सेन्सर हांगा माउंट केल्लो आसा. So it is mounted over here. It detects the motion of woman. मनशाचो मोशन तो सेन्स करता. मनीस भितर गेलो की जितले वेळ मनीस भितर रावता इट विल रिमेन्स ऑन, द लायट विल रिमेन्स ऑन. सी इट इज डिटेक्टिंग द ह्यूमन मोशन. देर इज अ सेन्सर mounted on the top of the ear. So it sends the until my motion is there, if the light remains gets on. So if I come out from the washroom, light will get automatically off after certain time. So ही लायट जी आसा आमकां एनर्जी सेवींग करता. म्हणजे मोस्टली थोडे जाण विसरता लायट पेटयले की बंद करपाक विसरता. मोस्टली इन पार्टी हॉल व्हड व्हड गार्डन्स आसता, थंय जर गेले थंय गेल्यार भितर गेले की लायट ऑफ करपाक विसरता. आमी जर असले जर project जर install केलो थंय, if you install a such kind of project in there, it will sense the human motion and it will get on, and after leaving that washroom it will certain time it will get automatically off. So our project is very useful. It's energy saving in big gardens, so there is no need to switch off the light. So this is one, and this another one is a smart dustbin using a ultrasonic sensor and Arduino coding. This is the ultrasonic sensor. So it measures the presence of a distance. It measures the distance and it will get automatically on. This can be made by the future scope for this can be made as a IoT. Means once bin get full, it will get a automatic message on your mobile. एका बी आमी कितें यूज केल्ले अल्ट्रासॉनीक सेन्सर यूज केल्लो आसा, आर्डिनो यूज केल्लो आसा, आर्डिनो आनी एक मोटर यूज केल्लो आसा. आनी आमी हो जो आसा मोटर आसा ही सगळी वायरींग आसा आनी आर्डिनो आमी बॅक सायडीन माउंट केल्लो आसा. ओके. सो ऑल कनेक्शन इज डन एंड जेन्ना हेजेल्यान सेन्स जाता हे डिस्टन्स तूं हें करपाक शकता, डिस्टन्स दवरपाक जाय ते सगळे तुवें आर्डिनो कोडिंग करपाक शकता. Yeah, so first of all, I wish you a very happy World Youth Skills Day. So आज ह्या दिसा आमी कला अकादमीन हांगा एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक एक्झिबिशन घडोवलें 4 दिसांचें एक्झिबिशन. त्या एक्झिबिशनाक आमी आमचो स्टॉल घातलो. आमच्या स्टॉलार आमी रोबोटिक्स कंपनी, आमची रोबोटिक्स कंपनी, एज यू नो दॅट रोबोटिक्स इज अ स्कील सेट ऑफ द फ्युचर. म्हणजे फुडें कितें जे जातलें आतां कंप्युटर जशें कंप्युटर रेवल्युशन जालें, सो येता तें फुडलें रेवल्युशन रोबोटिक्साचें रेवल्युशन आसतलें. ऑलरेडी आतां इंडस्ट्रीज आनी हितून रोबोटिक्स यूज करपाक लागलेले आसा. सो नेक्स्ट वर्कफोर्स ऑफ द फ्युचर इज पीपल वीथ द स्कील सेट ऑफ रोबोटिक्स. हांव हांगासर पावपाक म्हणल्यार हांव एक गांवांत काम करतालो एक्चुली, जाल्यार म्हाका खबर नासलें ह्या आर्टाक आनीकय फुडें फुडें वचपाक कितें चान्सीस आहा म्हणून. सो जालें अशें की म्हाजी भयण शास्त्रीय संगीत तिणेन आर्ट एंड कल्चरान एक मॅडम आसा सुजाता म्हणून, तिका जस्ट म्हाजे आर्टाचे फोटो दाखयले. तिची भयण रविनी तिणेन ते फोटो आपूण पळोवना उगडे सर म्हणजे डायरेक्टर हँडीक्राफ्ट तांकां दाखयले. सो म्हाका एक तेंच्यांनी चान्स दिलो की म्हाका सेंट्रल जेलीन तेंच्यांनी शिकोवपाक जाय.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नगवेकर.